नमस्कार बंधुरा आज के तुम्हारे साथे एक भिडियो शेयर करते चले सेटा होच्छे तालेर बड़ार रेसिपि। तो चलो की भावे आमी नरम तुलतुले तालेर बड़ा करी देखते थाको। तो प्रथमेई देखो आमी दुटो ताल निये नियेछि। तो ये ताल दुटोके आमी भालो करे छाड़िए नेब। तो देखो फार्स्टे एइभावे छाड़िए निচ্ছি तालगुलो। तो तालगुलो देखो खूबই सुंदर एकदम कालो मिशमिशे ताल। तो ये तालगुलो आमार दिदी शशुर बाड़ी थेके पाठिয়েছে। तो भाबलाम जे तालेर बड़ा करब तो तुम्हादेर साथेও सेटा शेयर करे फेली। तो এইভাবে देखो तालेर खोसागुलो आगे छाड़िए निलाम। तो आमी ताल छाड़िए निয়েছি আর देखो खूब बड़ो ताल और एर मध्य तीनटे आटी आछे। तो একটা ताल दिए आमी करब तालेर बड़ा। तो देखो तुम्हादेरके बोललाम जे तालटिर मध्य तीनटे आटी आछे। तो तुम्हादेर सेटा खुले देखिए दिलाम। तो एखाने एक डेस्की निये निয়েছি और निये निয়েছি एकटी नेटेर कापड़। तो तोमरा केउ केउ एटा सूतिर कापड़ो व्यवहार करते पारो। तो एखाने आमी एई नेटटा व्यवहार करछि। तो एबार आमी तालटाके देखो अल्प एकटु जल छिटिए तालटाके नरम करे निये एबार आमी तालटाके देखो घषे नेब। तो आमी एइभावे नेटेर मध्य थेके देखो तालेर गोलाटा छेके निচ্ছি जाते भेतरे कोनो आँच थेके ना जाय, ताहले आरो बेशी सुंदर लागबे। तालगोला रेडी हये गेছে और एखाने निये निয়েছি परिमाण मतो सुजी और एइबार निये नेब परिमाण मतो मयदा। तो आमी एते যতটা परिमाण सुजी व्यवहार करছি ठीक ততটাই তার থেকে একটু অল্প পরিমাণে ময়দা নিয়ে নিলাম। তো আমি এবার মিষ্টির জন্য ব্যবহার করব পরিমাণ মতো গুড়। তো এখানে কেউ কেউ চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। তো সুজি আর ময়দার মধ্যে এরপরে আমি অল্প অল্প করে তালগোলাটা দিয়ে দেব। তো অল্প অল্প করে মাখবো আর তালের গোলা দেব, যাতে দেখতে হবে তালের পরিমাণ বেশি না হয়ে যায় কিংবা সুজি আর ময়দার পরিমাণও যাতে খুব বেশি না হয়ে যায়। তো এবার আমি ভালো করে দেখো মিশ্রণটা করে নেব। তো এবার আমি ওভেনে একটি কড়াই বসিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি সাদা তেল। তো তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আস্তে আস্তে করে তালের বড়ার মতো গোলাটা দিয়ে দেব। तो আমি একটা ঝাঁঝরি হাতা নিয়ে নিয়েছি আর হাতা দিয়ে দেখো বড়াগুলোকে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে। তো একটু বড়াগুলো দেখো লাল লাল হয়ে গেছে, এইবার আমি তুলে নেব। তো এইভাবে আমি তালের বড়াগুলো একদমই অল্প আঁচে করে নিলাম যাতে ভেতরটা কাঁচা না থেকে যায় আর খুব সুন্দরভাবে যেন মচমচে হয়ে যায় তালের বড়াগুলো। তো চলো আজকে রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করো আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। সবাই অনেক ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।